राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। करीमगंज जिले में असम युवा परिषद जिला कमेटी के कार्यकर्ताओं को उद्योग से आयोजित हुआ निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। बड़े पैमाने पर मरीजों ने दिया योगदान। असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद हाईलाकांडी जिला के कार्यकर्ताओं द्वारा स्कूल परिषद रिश्वत कांड से जुड़े व्यक्ति को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार के साथ साथ बर्खास्त किए जाने का किया गया मांग। नेहरू युवा केंद्र संगठन धोलाई के काबुल शाखा के कार्यकर्ताओं को उद्योग से आयोजित हुआ बराक भित्तिक यूथ डेवलपमेंट कार्यक्रम। सभी स्तर के युवा वर्ग को प्रोत्साहन दिए जाने का किया गया अपील। अमेरिका में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय विजिटर लीडरशिप कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं लखीमपुर के भूतपूर्व विधायक राजीव ग्वाला। कई पहलुओं पर किया उपा। लंबे अरसे के बाद कछार जिले में शुरू हुआ गुणोत्सव 2022। रामकृष्ण विद्या मंदिर में डीआईजी कंकन ज्योति सैकिया ने आनुष्ठानिक तौर पर कार्यक्रम का किया उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से। असम युवा परिषद जिला कमेटी के उद्योग से 3 अगस्त को निःशुल्क तौर पे करीमगंज जिले के कॉन्क्लॉस बासाइल जीपी के तहत चीनीपातन इलाके में एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया और निःशुल्क दवाई भी वितरण किए गए। सभा में असम युवा परिषद केंद्रीय कमेटी के नेतृत्व के साथ साथ केशव पाल बराक घाटी के इंचार्ज, ब्रागव शर्मा साधारण संपादक युवा परिषद, राजीव सिन्हा साधारण संपादक युवा परिषद, रेजाउल करीम केंद्रीय संपादक, आबू खालिद सईफुल्ला व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। इस दिन के कार्यक्रम में बदरपुर विधान परिषद सभापति मासूक अहमद भी मौजूद रहे। असम गण परिषद के बदरपुर विधान परिषद के सचिव मीडिया ऑर्गेनाइजर बदरुल हक भी कार्यक्रम में मौजूद थे। इस कार्यक्रम में डॉक्टर सुब्रत घोष, डॉक्टर सामाया अख्तर व दूसरे चिकित्सक मौजूद रहकर मरीजों का इलाज किया और उन्हें निःशुल्क तौर पर दवाई भी वितरण किए। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গমেই পাইছে এইবাৰ বৰাক বানপানীয়ে যথেষ্ট ক্ষতি কৰিছে আৰু বানপানী আৰম্ভ হোৱাৰ দিনাৰ পৰাই অসম যুৱ পৰিষদৰ প্ৰতিজন নেতাকৰ্মীয়ে বানবিধ্বস্ত অঞ্চলবিলাকত আমি যিমান পাৰোঁ ৰাইজক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু এই ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস আমাৰ আজিও অব্যাহত আছে। বানপানীৰ সমস্যা যদিও সমাধান হৈছে, আমি দেখা পাইছোঁ যে বানবিধ্বস্ত অঞ্চলবিলাকত মানুহৰ যথেষ্ট বেমাৰ আজাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে আমি অসম গণ পৰিষদ দলৰ নেতৃত্বই আমাৰ দলৰ সন্মানীয় সভাপতি পুতুল বৰা ডাঙৰীয়া আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া আমাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি, তেওঁলোকে আমাক নিৰ্দেশ দিছিলে যে বানবিধ্বস্ত অঞ্চলবিলাকত আমি ৰাইজৰ লগত গৈ তেওঁলোকৰ যিমান পাৰোঁ আমি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগে। আৰু সেই উদ্দেশ্যে আজি আমি অসম যুৱ পৰিষদে বদৰপুৰ অঞ্চলত আমাৰ আবু খালিদ সঈফুল্লাহ আছে, তেখেত আমাৰ জিলাৰ সভাপতি অসম যুৱ পৰিষদৰ, আৰু তেখেতৰ সহায় সহযোগিতাত অসম যুৱ পৰিষদৰ জিলাৰ উদ্যোগত এই হেল্থ কেম্পৰ জৰিয়তে আপোনালোকক অকণমান ক্ষুদ্ৰ এটা প্ৰয়াস কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ সহায় হওক। ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ যদি কিবা আপোনালোকৰ ওচৰ পাজৰৰ যদি কাৰোবাৰ কিবা বেমাৰ হৈছে, জ্বৰৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰ যদি আছে, আজি ইয়াত ডক্টৰ আছে। গতিকে মই আশা ৰাখিম আপোনালোকে আহক, আপোনালোকে সহযোগ কৰক। আৰু আমি যি এটা ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস আপোনালোকক সহায় কৰিবৰ কাৰণে কৰিছোঁ, তাত আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা মই কামনা কৰিছোঁ। লগতে আপোনালোকক মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে আমাৰ আবু খালিদ সঈফুল্লাৰ ইয়াত যিহেতু বদৰপুৰত আছে, আবু খালিদ সঈফুল্লাৰ নেতৃত্বত অসম যুৱ পৰিষদ আৰু অসম গণ পৰিষদে সদায় আপোনালোকক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই যাব। মই ইমানেই কৈছোঁ, বৰ বিশেষ নকওঁ। ইতিমধ্যে ডক্টৰ असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा हाईलाकांडी जिले के स्कूल परिदर्शक हीरालाल बोरा के ऊपर रिश्वत लिए जाने के कांड में
48 घंटे के अंदर उन्हें गिरफ्तार किए जाने के साथ साथ उन्हें नौकरी से बर्खास्त किए जाने का मांग रखा गया है। संगठन के नेता कबीरुद्दीन लश्कर ने कहा कि जिस तरीके से घोटाले कांड को अंजाम दिया जा रहा है, इससे शिक्षा विभाग बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और छात्र छात्राओं के जीवन में भी इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। कई पहलुओं के बारे में एजेवाईसीपी के नेता कबीरुद्दीन लश्कर ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। যোৱাকালি সংবাদ মাধ্যমত কিছু বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে যে হাইলাকান্দি জিলাৰ স্কুল ইন্সপেক্টৰ স্কুল পৰিদৰ্শক IS হীৰালাল বৰাই অন কেমেৰাত 50,000 টকা লৈছে বুলি যেটো বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে, এইটো হাইলাকান্দি শিক্ষক সমাজৰ কাৰণে শিক্ষা জগতৰ কাৰণে অতি নিন্দনীয়। আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে নিন্দা জনাইছোঁ। ইয়াৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ। লাল বৰাক হাইলাকান্দি এডুকেশ্যনৰ দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰাব লাগে, নহ'লে হাইলাকান্দি শিক্ষা ব্যৱস্থাটো অতি শোচনীয় হ'ব। আৰু হীৰালাল বৰাই যোৱাকালি যেটো কাণ্ড কৰিছে এইটো ধিক্কাৰজনক, গৰিহণাযোগ্য আৰু এনেধৰণৰ শিক্ষা সমাজক লজ্জানত কৰা এইবোৰ কাণ্ড কোনো পৰ্যায়ে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে বৰদাস্ত কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আকৌ আমি সুকিয়াই দিছোঁ, হীৰালাল বৰাক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে, হাইলাকান্দিৰ পৰা খেদি দিব লাগে। হাইলাকান্দি শিক্ষা ব্যৱস্থা উন্নত মানৰ চিন্তাধাৰা কৰি তেওঁলোকে আগবাঢ়ি লৈ যাবৰ কাৰণে পুনৰবাৰ আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আহ্বান জনাইছোঁ। धौलाई विधानसभा केंद्र के काबूगंज क्षेत्र में नेहरू युवा केंद्र संगठन कछार शाखा के उद्योग से ब्लॉक भित्तिक यूथ क्लब डेवलपमेंट कार्यक्रम आयोजित किया गया। बुधवार को काबूगंज के JSM विवाह भवन में नरसिंहपुर, सोनाई, पालंघाट 3 ब्लॉक के विभिन्न क्लब तथा NGO संगठन, महिला संगठन व दूसरे समिति के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में यूथ क्लब डेवलपमेंट कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रमुख वक्तव्य रखे नेहरू युवा केंद्र संगठन के डेप्यूटी डायरेक्टर महबूब आलम लश्कर ने इस कार्यक्रम में व्यक्तित्व के विकास, सामाजिक संगठन के माध्यम से सामाजिक विकास के लक्ष्य में कार्य किए जाने के लिए सभी से अपील किया गया। इस दिन कई पहलुओं के बारे में भी निर्देशकों तथा दूसरे संगठन कार्यकर्ताओं ने युवा वर्ग को प्रेरित किए। সামাজিক সংস্থা একটা ক্লাব নিয়ে সংঘবদ্ধভাবে যখন কয়েকজন ছেলে মেয়ে একত্রিত হয়ে গ্রামীণ বাংলার যে কোনো এলাকা যখন একত্রিত হয়ে কোনো কাজে হাত দেয়, সমাজ সেবা বা সামাজিক কোনো কাজকর্ম হাত দেয়, তখন সেজন্য নিজের ইচ্ছা কখনো আসে। এক্ষেত্রে প্রথম অনেকেই বলবেন যে আমরা যদি ক্লাব করি, আমার ইয়াং লাইফ, আমি এখন কেরিয়ার করবো, ক্লাব করলে আমার কেরিয়ার হবে। খেলাধুলার দিকে আগ্রহী থাকে তাহলে স্পোর্টস সেক্রেটারি একজন লাগবে, কালচারাল দিক দিয়ে আগ্রহী থাকলে কালচারাল সেক্রেটারি লাগবে। এরকম সামাজিক যোগাযোগ ধরে রাখার জন্য প্রেস সেক্রেটারি বা সোশ্যাল মিডিয়া সেক্রেটারি একজন লাগবে, কারণ আগে হয়তো এই দিকটা দরকার। अमेरिका में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय लीडरशिप प्रोग्राम में भाग लेने के लिए लखीमपुर के भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व व्यक्तित्व राजीव ग्वाला भाग ले रहे हैं। असम चाय श्रमिक संस्थान के चेयरमैन राजीव ग्वाला 6 अगस्त से 27 अगस्त तक इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और इसका पूरा व्यवहार अमेरिका सरकार संभालेगी। भारतवर्ष से कुल 4 लोगों को इसके लिए चयन किया गया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा के प्रयास के चलते राजीव राय को इस कार्यक्रम में भेजा जा रहा है। इस कार्यक्रम में भाग लेकर समाज के विकास तथा राज्य के स्तर पर लोगों की सुरक्षा व विकास के कई पहलुओं पर चर्चा किया जाएगा। एकाएक इस मुद्दे को लेकर राजीव ग्वाला ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। ইউএসএতে একটা প্রোগ্রাম আছে, ইন্টারন্যাশনাল ভিজিটার্স লিডারশিপ প্রোগ্রাম। তো ওই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য আমি ইউএসএ যাই। আর গত 13 তারিখ অফিসিয়ালি ইউএস আমেরিকান সেন্টার, ইউএস কনসুলেট থেকে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, কিন্তু এর আগে থেকেই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল কি আমার মানে কি আমি ইন্টারেস্টেড কি না এই প্রোগ্রামে যাওয়ার জন্য। আমি বললাম কি না, এই ধরনের একটা অপরচুনিটি যে জায়গাতে কোয়াড কান্ট্রিজের পার্টিসিপেশন আছে, তো আমি মনে করলাম এটা একটা ভালো অপরচুনিটি আমার জন্য। তার জন্য আমি মানে আমার যেটা ইন্টারেস্ট বা আমার যাওয়ার যেটা কনফার্মেশন আমি দিয়েছি ওনাদেরকে। আর কনফার্মেশন দেওয়ার সময় আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা उनार संगेও দেখা করেছিলাম। लंबे अरसे के इंतजार के बाद आखिरकार कछार जिले में गुणोत्सव शुरू किया गया। गुणोत्सव 2022 को लेकर सभी स्कूल के छात्र छात्रा, शिक्षक शिक्षिका तथा कर्मचारियों के बीच काफी उत्साह का माहौल देखने को मिला। शिक्षक शिक्षा खंड के रामकृष्ण विद्या मंदिर स्कूल में गुणोत्सव चलने के दौरान डीआईजी कंकन ज्योति सैकिया मौजूद रहकर कार्यक्रम का परिदर्शन किया और कई पहलुओं पर भी आलोकपात किए। इस दिन कंकन ज्योति सैकिया ने कहा कि छात्र छात्राओं को अपनी भविष्य निधि गठन किए जाने के क्षेत्र में अहम तौर पर कदम उठाना होगा। अपने जीवन के लक्ष्य को सामने रखकर आगे बढ़ना होगा। कार्यक्रम में प्रधान शिक्षक अजय कुमार देव तथा दूसरे कार्यकर्ताओं ने भी अपने वक्तव्य रखे और तीसरे बार के तरह आयोजित गुणोत्सव में सभी स्तर के लोगों को
सहयोग किए जाने के साथ साथ छात्र छात्राओं को बेहतरीन फलाफल किए जाने के लिए भी उन्होंने अपील किया। त्रिपुरा राज्य के धर्मनगर कुमारघाट महकुमा के पुलिस अधिकारी गमनजय रियांग के नेतृत्व में पेचारतल थाने के ओसी सुमन आचार्य के सहयोग से तथा पुलिस प्रशासन TSR के कार्यकर्ताओं के मौजूदगी में कड़ई चौड़ा वन दफ्तर एक खास क्षेत्र में खुफिया सूचना के आधार पर गांजा विरोधी अभियान आयोजित किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 30,000 से भी ज्यादा गांजे के पौधे को भी नष्ट किया गया। गौरतलब है कि गांजा चाष से जुड़े लोग समाज में नशे के कारोबार को बढ़ा रहे हैं और इसी कारोबार को विध्वंस किए जाने के उद्देश्य को सामने रखते हुए आजादी का अमृत महोत्सव पालन किए जाने के अंग के रूप में इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया और इस संदर्भ में पुलिस कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। সব ডেস্ট্রয়েড করেছে আমরা। এটা 30,000-এর উপরে হবে গাঁজাটা, চারাটা সাপলিং আর কি চারা টোটাল এটা মধ্য করেছে না। প্রথম 2টা প্লট এটা লাগানো ছিল, এটা 10-15 দিন আগে মনে লাগাইছে। 2টা প্লটে 5 থেকে 6,000 হবে 2টা প্লট। আর এটা 3য় প্লট, এটা মানে সাপলিং আর কি চারা গাছ, এখানে 30,000 উপরে হবে। আজকে আমরা ডেস্ট্রয়েড করেছি। আর পেচারতল থানা আন্ডারে এটা মধ্য পরিসর থানার কাছে গোপন সংবাদ ছিল যে আজ মধ্য করিসরা নদীর কিনারে খাস জমিতে গাঁজা লাগানো এবং চারা গাছ ছিল। এই অনুসারে আমি SDPO সেকেন্ড অফিসার নিখিল দেববর্মা এবং আমার সিকিউরিটি TSR পুলিশ আর অফিসার আছে, সব মিলিতভাবে আজকে আমরা 4/8/2022 আজকে আমরা এই চারা গাছ ধ্বংস করছি। এটা আমরা জারি থাকবো এই বছর। আমরা সেকেন্ড এটা আমরা এই বছর আর জারি থাকবো। চারা তুলতেছি, চারা তুলো তুলো, ঠিক আছে। প্রচুর চারা, 30,000 উপরে হবে, 30,000 এক জায়গাতে। দেখো চারা গাছ এটা কত 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 তুলা লিব তারা মা। समाचारों में दे छोटा सा विराम। ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে आजही पदार्पण करुन फार्निशिंग पॉइंट शिलंगपट्टी शिलचर। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, या हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी।
समाचारों के अगले चरण में। किशोर कुमार फैंस क्लब के कार्यकर्ता के उद्योग से 4 अगस्त को क्षेत्र के सर्किट हाउस रोड क्षेत्र में स्थित जाने माने महान संगीत कलाकार किशोर कुमार की प्रतिमूर्ति पर पुष्पांजलि तथा माल्यार्पण कर अपना श्रद्धांजलि अर्पण किया गया। उनके जन्मतिथि के अवसर पर इस दिन किशोर कुमार फैंस क्लब की ओर से सुजीत कुमार दास, संजय सिंह, भास्कर दास, बाचू भट्टाचार्य, रजत घोष, स्वर्णाली चौधरी, तैमूर आजाद चौधरी व दूसरे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए और पुष्पांजलि श्रद्धार्घ्य भी अर्पण किए गए। किशोर कुमार की जन्मतिथि को केंद्रित कर कलाकारों ने कई संगीत पेश किए, जिसके चलते लोगों में काफी उत्साह के माहौल देखने को मिली। अमर संगीत कलाकार किशोर कुमार की याद में इस दिन कई कलाकारों ने अपने अपने गीत गाकर लोगों का दिल जीत लिया। गौरतलब है कि आने वाले प्रोग्राम को उत्साह प्रदान किए जाने के उद्देश्य को सामने रख सुजीत कुमार दास लोगों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं और धीरे धीरे अपना सभी दायित्व आने वाले प्रोग्राम के बच्चों को प्रदान कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह के दौर देखने को मिला। এদিকে মনি রয়েছে, মৃদুল রয়েছে, বাকিরাদের আমি অনুরোধ করেছিলাম কিন্তু হয়তো বিশেষ কাজে আসতে পারেনি। এমএলএ রাজু হয়েছে, যাই হোক দেরি জায়গাতে আমি বাচ্চাদের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি আস্তে 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 ওরা করবে, আমরা উপস্থিত থাকবো। এবারে নতুন করে কিছু নবীন বাবু আসো, নবীন কিছু আমাদের কিশোর কুমার ফ্যান্স ক্লাবের ওদেরকে ছোটদেরকে আমি দায়িত্ব দিয়েছি এবং খুব খুব মানে উৎসাহ সহকারে এবং খুব পরিশ্রম করে আমাদের এই অনুষ্ঠান। আজকে কিন্তু আমি এখানে দেরিতে উপস্থিত হয়েছি, ও কিন্তু আগে চলে এসেছে। ও হলো আমাদের মণিমাইকের মনির ছেলে এবং আমার সঙ্গে তো আমার সব সময়ের সহচর। বর্ষকে আমরা কি করে উদযাপন করব সেটার একটা রূপরেখা যদি আমরা তৈরি করতে পারি তাহলে আমার মনে হয় সেটা ভালো হবে। তো এই প্রস্তাব আমি আপনাদের সম্মুখে রাখলাম। আর একজন বিধায়ক হিসাবে শুধু না, বাঙালি হিসাবে আর শিলচরবাসী নাগরিক হিসাবে আমারও ওনার প্রতি দায়বদ্ধতা রয়েছে। এই দায়বদ্ধতা নিয়ে আমি বলছি যে এই ব্যাপারে সবসময় আমি সচেষ্ট থাকব। আর আমাকে এখানে নিমন্ত্রণ করার জন্য আমি আন্তরিক जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत यहाँ सोचे तो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें हालाकांदी जिले के उत्तर कालाचुप गांव में बेहाल सड़क के चलते लोग यातायात परिसेवा में बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। लंबे अरसे से राताबाड़ी विधानसभा केंद्र के अधीन रामकृष्ण नगर पालिका के अंतर्गत 7 नंबर वार्ड में एएससीबी रोड के राजमार्ग आज भी बेहाल पड़ा हुआ है। पूर्व विभाग के आधिकारिक तथा इलाके के नेता, मंत्री, विधायक और सांसद से जल्द से जल्द इस क्षेत्र में सड़क संस्कार किए जाने का मांग रखा गया है। बराक वार्ता के प्रतिनिधि के साथ बातचीत किए जाने के दौरान आवासीय क्षेत्र के लोगों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की और जल्द से जल्द इस क्षेत्र में सड़क को सुचारू से संस्कार कर सड़क की जमीन जो लोग हड़पे हुए हैं उनसे जमीन निकाल कर सुचारू राजमार्ग बनाए जाने का मांग भी रखा गया। হরিনগর এমবি স্কুলের মানে পিডব্লিউ সড়কের সাইডে থেকে যে রাস্তাটা আছে এটার মাথা দেখলে বোঝা যায় যে এটা মোটামুটি 9 থেকে 10 হাত রাস্তা আছে। এখন তো দেখা যায় মানে একজন মানুষও আটকে যেতে পারে, এখন তো একজনও যেতে পারে না, একাতর রাস্তা নাই। ও এটা মানে পিডব্লিউডি রাস্তা নাকি? পিডব্লিউডি না, এটা বোধহয় এটা খাসারি রাস্তা। আগের জমিদারি প্রথা যখন আসিল তখন বহু সময় বর্তমানে রাস্তাটা আছে, মানে এখন মানে নির্ধারিতভাবে কোনো কাজ হয় নাই আর রাস্তাটা বানানো মানে বিশেষ দরকার। তখন প্রবলেমটা কি মানে মানুষ মানে জেলার মানে সীমানা মানে আলগা হয়ে গেছে, মানে সীমানার মধ্যে রাস্তাটা মানে এখন মানে ওরার প্রবলেমটা কি মানে মানে জায়গাটা কি মানে দেয় নাই নাকি না প্রবলেমটা? জায়গাটা দিতে না বলতে এই রাস্তা নিয়ে তো কেউ কথাও কর না, এই রাস্তা নিয়ে কেউ কথা কইতেছে না। তো
এখন দুই দিকে মানুষ মানে মালিক যারা তারাও তো মানে একদিকে কইতে তাই নকয় যে আমার তো সীমানা ঠিক আছে, তাই নকয় না আমার সীমানা ঠিক আছে। এখন রাস্তাটা গেল কই? এখন রাস্তাটা গেল কই? এখন আমরা ও যে অতজন খেতদার মানুষ কৃষক কেমনে নিয়ে যাইতাম? খেতই তো কেমনে এবার, আর আগে তো কষ্ট করে গেছে, এবার তো ফ্লাডে লেগে যাওয়া যান না, কিছু করা যান না, কোনো দিকে যাওয়ার উপায় নাই। এই যে রাস্তা ওটা এই যে রাস্তা যেটা রাস্তাটা তো আসন আরো তো আসন रेल नगरी लामनी के शालबागान क्षेत्र में 10वीं कक्षा के एक छात्रा को बलात्कार के बाद हत्या किए जाने के आरोप में 3 आरोपियों को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया है और इन अभियुक्तों को मौत की सजा दिए जाने के मांग पर लामनी क्षेत्र में 100 से भी ज्यादा लोग थाने के घेराव किए, जबकि काफी देर बाद हजारों की तादाद में लोग थाने के चारों ओर घेराव किया और जल्द से जल्द अपराधी को उनके हवाले कर देने का मांग रखा। हाथों में बैनर प्लेकार्ड लेकर तथा मोमबत्ती लेकर लामडिंग थाने का घेराव करते हुए हजारों लोग इस क्षेत्र में अपराधी को उनके हवाले करने के लिए मांग करते रहे। आरोपी मिठुन पाल को आम जनता के हाथों में प्रदान किए जाने का मांग रखते हुए थाने का घेराव किया गया। हालात की नाजुकता को देखते हुए सीआरपीएफ को बुलाया गया। सीआरपीएफ की मौजूदगी में हालात नाजुक होने पर आखिरकार सीआरपीएफ ने लाठीचार्ज किया, जिसके चलते कई लोग घायल हुए। पुलिस के भी कुछ लोग घायल होने की जानकारी मिली है। आखिरकार हालात पर नियंत्रण तो पाया गया, लेकिन कानूनी प्रतिबंधकता के आधार पर मिठुन पाल सहित बाकी तीनों अपराधियों का इन दिनों कानूनी कार्रवाई चल रहा है और गैर जिम्मेदाराना तौर पर पुलिस प्रशासन किसी भी हालात में आम जनता के हवाले किसी भी व्यक्ति को नहीं कर सकता, जो कि भारतीय कानून के खिलाफ है। कानूनी कार्रवाई के लिए उसे हिरासत में लिया गया है और इस मुद्दे को लेकर पूरा लामडिंग शहर के लोगों के बीच क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। सिलचर छोटे दूध पाती क्षेत्र के शास्त्री नगर इलाके के रहने वाले स्वर्गीय जतिंद्र दास के बड़े बेटे विभा बसु दास पिछले 7 दिनों से लापता हैं। गौरतलब है कि शाम 4 बजे वे निकले थे, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। 55 वर्षीय विभा बसु दास कहां गायब हो गए, इस बारे में पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। परिवार सदस्यों में दुखद माहौल छाई हुई है। सभी स्तर के लोगों से विभा बसु दास के पत्नी तथा परिवार सदस्यों ने अगर किसी भी तरह की जानकारी मिलती है तो उन्हें 9365690146 नंबर पर संपर्क किए जाने के लिए अपील किए हैं।
বিভাবসু দাস হলো আমার বড় ভাই, আমি হলাম 22 সিরিয়ালের 2 নম্বর 22। তাই তো গত শুক্রবারে বিকাল 4টার থেকে তাইতে আমরা পাইলাম না। অনেক আত্মীয় স্বজন কুটুম বাড়ি যারা খবর লইলাম ফোনের মাধ্যমে, কোনো জায়গায় গিয়েও তবুও কোনো দিকে কোনো সন্ধান পাই নাই। না পাওয়ার কারণে শেষ পর্যন্ত আমরা সোমবারে মালগ্রাম থানাত আমরা এফআইআর দায়ের করছি। আমরা বৌদিরে নিয়ে সঙ্গে নিয়ে তারপরে তাই এফআইআরটা করা হয়েছে। তারপর মালগ্রাম থানার থেকে আমরা থেকে নাম্বারও নিয়েছে, যদি পাই আপনারা এরকমভাবে বুঝে হয়েছে যে নাম্বার দিয়ে যাও, আমরা যদি পাই তো আমরা জানাই দিব তোমরা, আর তোমরা যদি পাও তো আমরা কাছে লিখিতভাবে জানাইবা। হয়েছে ঠিক আছে। তারপর আমরা এটাতে মোবাইল থেকে ফটো তুলিয়ে আনছি এফআইআরটা। তারপরে তো ঠিক আছে এরকম চল। তারপর অনেক আরও অপেক্ষা করলাম। তারপরে ফেসবুকের মাধ্যমে আমরা গতকালকেটা ছাড়ছি। গতকালকে সারার অর্থ হইলে ওখানে দেখছি আর লাস্ট চিকিৎসা আর কোনো দিকেই পাওয়া যেতেছে না, কোনো সন্ধানই পাইলাম না। না পাওয়ার কারণে আমরা এখন বাধ্য হয়ে এই ফেসবুকের মাধ্যমে জানাইতে লাগছে। আমরা যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি পাইয়া থাকে বা খোঁজ খবর পাওয়া যায় মাধ্যমে বা থানার মধ্যে যোগাযোগ করিয়া আমরা মানুষটার বাইরে আমরা ফিরিয়ে দেবার লাগে আবেদন রাখতেছি, সাহায্য করবার লাগে জানাইতেছি। सिलचर के उकीलपट्टी क्षेत्र में महावीर एंटरप्राइज नाम के नए प्रतिष्ठान का आनुষ্ঠাनिक तौर पर उद्घाटन किया गया है। प्रतिष्ठान के उद्घाटन कार्यक्रम में फीता काटकर उद्घाटन किया सिका इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के RSM शुभजीत गोस्वामी ने। कछार के पुलिस सुपर रमनदीप कौर तथा AKJ के स्वताधिकारी आकाश जैन व दूसरे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में विस्तारित तथ्य उजागर किया शुभजीत गोस्वामी ने। DIG कंकन ज्योति सही किया तथा दूसरे कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में इस क्षेत्र का आनुষ্ঠাनिक तौर पर निगरानी किया गया। पुलिस सुपर रमनदीप कौर तथा दूसरे हस्तीगण मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाए। जिससे सर बोले बेसमेंट टू रूफ सारे प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलेगा। जैसे आपका अगर आपको कोई टाली लगाना है, फ्लोर में लगाना है, वॉल पे लगाना है, तो आप उसको सिका का टाइल एडहेसिव प्रोडक्ट आता है सिका सिरम रेंज, उससे आप कोई सा भी साइज़ का टाली कितना भी थिक हो, आपको कोई हाइट पे लगाना है तो आप वो टाइल एडहेसिव प्रोडक्ट से लगा सकते हैं। तो ये एक तरह का प्रोडक्ट है। ऐसे काफ़ी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हैं जो आपका आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में। राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने अफ्रीकन स्वाइन फ्लू से सभी तरह के लोगों को सतर्क रहने के लिए अपील किया है। आम जनता के प्रति भेजे गए एक संदेश में उन्होंने सभी तरह के लोगों को जागरूक रहने के लिए चेतावनी दिया और सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे गतिविधियों को अपनाने के साथ साथ खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपील भी की। श्रद्धार राइज, আপোনালোক আটায়ে জানে যে আফ্ৰিকান সোয়াইন ফিভাৰ গাহৰিৰ এক মাৰাত্মক ভাইৰাছজনিত ৰোগ। যিকোনো বয়সৰ গাহৰিৰ এই ৰোগ হ'ব পাৰে। পোহনীয়া তথা বনৰীয়া সকলো গাহৰি এই ৰোগত আক্ৰান্ত হয় আৰু প্ৰায় সকলো ক্ষেত্ৰতে আক্ৰান্ত গাহৰিৰ মৃত্যু হয়। মানুহ আৰু অন্যান্য পশুধনলৈ এই ৰোগ সংক্ৰমিত নহয়। ৰাজ্যখনত প্ৰাদুৰ্ভাৱ হোৱা এই মাৰাত্মক ৰোগবিধৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। যিহেতু এই ৰোগবিধ অতি সংক্ৰামক আৰু এতিয়ালৈ ইয়াৰ কোনো প্ৰতিষেধক চিটা ওলোৱা নাই, গতিকে আক্ৰান্ত গাহৰিবিলাকক নিধন কৰাৰ বাহিৰে কোনো বিকল্প উপায় নাই। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে আপোনালোকৰ পৰা সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছে। মই গাহৰি পালকসকলক আহ্বান জনাইছো
আপোনালোকে গাহৰিৰ দেহত যিকোনো ৰোগৰ লক্ষণ দেখাৰ লগে লগে ওচৰৰ পশু চিকিৎসকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক। তেওঁলোকে গাহৰিৰ তেজৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰি পৰীক্ষাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব। তেজৰ নমুনা পৰীক্ষাগাৰত জমা দিয়াৰ 3 দিনৰ ভিতৰত আপুনি ফলাফল লাভ কৰিব। যদি সংক্ৰমণ প্ৰমাণিত হয় তেন্তে গাহৰিবোৰ নিধন কৰাৰ কোনো বিকল্প নাই। নিধন কৰা গাহৰিৰ বিপৰীতে প্ৰতিগৰাকীক ক্ষতিপূৰণ 10 দিনৰ ভিতৰত আদায় দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আমাৰ ৰাজ্যৰ গাহৰি পালনৰ এই উদ্যোগটোক পুনৰ স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰাই অনাৰ বাবে চৰকাৰে এলানি আঁচনি যুগুত কৰিছে। ইয়াত সহযোগ কৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পশুধন গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান, খাদ্য আৰু কৃষি সংস্থা আৰু অফিচ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেজ ইপিজুডিছ নামৰ সংস্থাকেইটাই। আহক আফ্ৰিকান সোয়াइन ফিভাৰ প্ৰতিৰোধ তথা নিয়ন্त्ৰণৰ বাবে সকলোৱে সজাগ আৰু সচেতন হওক। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। करीमगंज जिले में असम युवा परिषद जिला कमेटी के कार्यकर्ताओं को उद्योग से आयोजित हुआ निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। बड़े पैमाने पर मरीजों ने दिया योगदान। असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद हाइलाकांडी जिला के कार्यकर्ताओं द्वारा स्कूल परिसर रिश्वत कांड से जुड़े व्यक्ति को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार के साथ साथ बर्खास्त किए जाने का किया गया मांग। नेहरू युवा केंद्र संगठन धोलाई के काबुल शाखा के कार्यकर्ताओं को उद्योग से आयोजित हुआ बराक भित्तिक यूथ डेवलपमेंट कार्यक्रम। सभी स्तर के युवा वर्ग को प्रोत्साहन दिए जाने का किया गया अपील। अमेरिका में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय विजिटर लीडरशिप कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं लखीमपुर के भूतपूर्व विधायक राजीव ग्वाला। कई पहलुओं पर किया उस पर लंबे अरसे के बाद कछार जिले में शुरू हुआ गुणोत्सव 2022। रामकृष्ण विद्या मंदिर में डीआईजी कंकन ज्योति सैकिया ने आनुষ্ঠাनिक तौर पर कार्यक्रम का किया उद्घाटन। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।